Van harte goedemiddag, welkom. We starten vanuit de studio van Timothy Darius, meer bekend als die Kabula Killer. En we gaan met hem praten vandaag over een situatie gisteren. We hebben vernomen dat hij dus dan aangehouden is door RBT. En het blijkt achteraf dat dat ding niet op waarheid berust. En Aboy gaat door een hele behandeling voor RBT. En dat vindt hij niet fijn. We praten uitgebreid vandaag met hem daarover. Hij is hier in de studio. Meneer Timo. Trouwens, laat me vragen. Fai kon in Kabula Killer? Wat je zei denk ik serve safa sandekba. Ik creëer een bepaalde hype in Ansani. Isabi. Want toen zo bij Potina Kabula systeem en bijna na Kabula poku me liever me bijdragen. Waardoor de mataka mandis na Kabula Killer jong. Isabi. Want dan, if je lukt dan amajaso na setala hier Kabula sa waardoor de makoliba en Kabula Killer. Dus je kila Kabula. Dus eigenlijk na anende zo isabi toch. Oké, if we taken bijna in alle de say ja. Boy, van hem lekker uit. Hij weet hier Kabula dat hij. Ola ga je sa simba. Boy, utwe bulang bijna sami dulanga studio roko of muziek sa ne play poko. Over het algemeen. Boy na sinds maar voor jaren met play poko. Ja toch. Maar ook bekendheid bigi komen toen sap. Tere mai tak abra studio ro kono hier. Tere mai kak anef Timo. O langagba. Ja, anu dus asani me bigi eerst na ube bigi eerst na de Roscoe, snap je? Bakadati biko uko bigi me kwantu sana nga sala Kelly. Isabi. Bakadat mig motom tak asandis mo sa temi serefio miko opo temi studio. Ano no de bisag bena 20 jaar sag bau de bisag nga studio sa. En ook to the point, want is de, o kisa nieuws zowel, u lezen dat de ma behandelen op een fasie, Sanobong en RBT, tekis kingi sapak te de man tiko na werede. Ayer sansasa, mim take kirindira. Dus ude, Neyman, konami amay me kwantu proya, iwantu poku fama. Oké, mi rei mi ta mama te ifa. Dus dami, mi rei gwe mama mi brada. Dama bel mi bakama tak, asni se spami ede jayo mi ko bay wansan. Ima rei pet mi ifa baka. Wan fa, mine versta fa mai taki da mino wan tak takangamang. Du rei go mi te gamata, bruri sasa. Libas nisi, ko rei go watrawenkri. Ma attendati, asnisi belgba gidor tak, roefer ko roefu jason uno de. Plus die de kelko da pede amalonka doro se bari, attendat meremi wagi rustig gwe. Attendat dat de ke blokka la her presikba. En hoeveel tijd de man bij de? Boy. I guess de ma be lur mi wan na le dape de ma be de beinakba. Dus die amabel. Fais me rei na direct de kel sa rei blok mi dape to. Sayon, ano be muy siere. Wan me legama uit tak say denki sabasi. Amata platanga ma boy, bij dat mine wan kos de so sandati. Isabi to kamata plat mita. Basi sap sa eigenlijk kamata plat direct anders me suti. Oké, luku suma no sabi musap tide luku soms mi lobekis basete isabi to. Da mino fami panik sani da mete ya mata broer. Me weri want ipot mina toko san jaso do ina watara jaso tapapasi. Toko bij de? Ja man, a her pasi to ibarika alefadong. A her pasi do ibom si miski. Oké, dat de man pot mi plat. Maar dan nu sana sa mek mi potasan ko ina media. Omdat mi si bufurus ma bige film to. Dat dape mi fir borokok batak. Sa nooit wan de mi no do de san disi. Isabi to. Ama put mi plat. Mete ama komadan. Me weri yo mi wan tek mi bom ina. Ama tap me suti ma efi oratas.
Ja toch waar over toch as nisi tak guanga kasa toch. Atenda dema opo mi wagi tu. De suka mo na no sabo of na money de suku of sa maar notiere. Maar je zo een bekend is, maar de man een beetje tak één naar Timoja en dan is zo zijn. Luku dat ano next sete. Dat nu dat de tramo kono versterken. Ja hier passie druk aan zo school toen ook kon. Is dat vader mij konto. Trama die pikke. Ja toch we crimineel ja zou doanga de jati de toch. Mi opo mi taksan. Na mi men. De macharugo as ni si tak taki. No de man no take next for me. Mi nanga de man be tak taki da mi belu. Maar je bel de man. En sa mi fen so feri. Amang. Bel de man plus amas na lea ma lig bara de mai liba ma goed dat de mai temi. Broer, alla fasi iseref sabi. Sorry taku utere op so ere. Jompo ini wagire igwe mita. Jompo imi wagire igwe fa. Dus amadis na gewoon een espananga ma uliba ma gewoon vrij gewoon. Amai te iguta kwa ma delung eris gwanga mi money. Roefer ko roof mi ja. Ta if de man bezoekt me no, want hier de man blokka hier presi. If de man zoekt me dan. Maar ja, luku ome ma bel me, luku te de man te mi be akwa afspraak. Mi bom go mit basi serefi. Mis do mi opo mi bariken Gado pour mi inu asaniere. Liba sandi sitimo. Mi no abating. Fu go long tek afkati long so. Mi libi serefi druk. Soms zou men terminen si de chief mi. Maar ben druk. Mi no man ko de ko bel langa disi. Maar bumbu san fudu mi tak Gado i pour mi inu asanik ba. Mi nego feta feti dis moro. Isabi to me kasan dis swipe sagwe hu. Maar van je ervaar asan disi. De mam set asan dis bouillon. Aurak sa mi te kito. Askutu dati ef mi besapa ma betang. Aurak sa mi te ki. Krimino kori. Es de misri bi 60 euro manting. Mi ba full tank mi rijden bijna hier olik ba. Mi rij toch mi rij overal. Mi wan shama ina verkeer voor mga mataki. Maar libi sanere. Chitori. Maar taki je libi alas ma yogui abi chike se maar boy mi ne going school to passiere en de masabi nooit mi no going de ma passi. De masabi precies 100%. Mi ne furu to. Mi na pokusa medu. Ja. Soms mi kota pa media mi gides ma shutori lafu. Isabo mes ma iwan go kier des refi. Te des ma lukwan post mi. Des ma lafu de libala heers karama sousa da pekanti. Alibi shutiere. Ja. Dat je kokiru amang sap isabo me gezin me zorgu ina libidisi. Mina wa leider isabo me ma me mek hitgi me dren poku me karma tak singa poku jaso au charipsa de masabi da so ama da je poten da we pot mina grong do gewoon plus me legi uit tak broer me fuck up ja jong. Efi seki i for me drukengi ini ede. Isap sana sandati. Plus amane pura go no 1 minute tab me. Alamane bi fiesta kama su 200%. Bro, ano wa makalak sanere. Ja. Es de mi kriva sandisi. Ay ano be normal. Omdat mi si opelijk a defalina mata. Maar jij kier me jong. Maar if je taki libasani, da asani los op te wan de man sa do asani, de school toe, of de RBT man, de man worden geroepen tot orde toch? Luko, asani, de masako eerst, de masa dreiko direct koplak mi dape, du asa motegi kring, na de school toe fu kwata dape kolek eerst, dus da mada fos de madoro dape. De man no koluka situatie serefi, de man bige bel versterker, roefer de janga bigi gwanga lasa, je bigi je focusan op. Wami ano roefer. De man ook naast niet eerst voor zich kunnen doen. De man reis stop naast Nisi.
A direct ni si want to sma be de dape. Direct ni si sorde mata luko de rover e reigwe. Im sapsay sak ba. Bijna misilek na sud de ma be wan sud ook ba. A faswa de ma anga koto de ma be nakala hier wa give me panya. Libisa Maar eigenlijk innomatic de scooter kwalak if de Maiere rovers. De mau handel. Ja, de mau handel, maar boye kirwa ma gewoon onschuldig jong. Isabi to. Mek mi taki I for komi level anga you know. Sapsa eigenlijk anga aksi suma na you. Isabi to. Wa mi no danga no a wapen. Mine wakanga wapen ere. No mine wakanga wapen. Maar als het was de ma klem awa give you, een rij klem awa give you. De mare klema wa give me. En dan ugo eruit of de ma puro uit awa. No, mis do ina wagete, do samaite imita moto uit wagi direct. Mi be hoor mi ta samata bonkatas e fino bonkatas me suti direct. Plus amana direct ama rispang. De tu school tu sak moto lek eers. Ja toch, en amada nomo no mama wan sut mi. Amaite mi of i dripi I van me suti gelijk jong. Pe mi don serefi toka man sut mete. E nooit wa ma pot mi a soort fasi dat jong. Mi be wan mita school to dis bakaf takanga ma jong. Ja. Omdat dat die met takanga ma mite ya ma basi. Mi na ondernemer hè. Na me mek heti na kondre jaso. Asan say do ja me last money tap you gewoon. Isabo me mai waka jab money fanodu. Tra mai naf gama voor money dus low sani. Wan low 50 dus je giwa mama idua. Low san gigba. Bro mi no wan de san dat here mi wan hore tap mi poku. Ja. Mi na wan kikmang. Mi wan hore tanga dape. Ala masabi mi so langa de ma de in de buurt. Isi mi studio ja wis mi neuroko. De mai kos don gitoranga mi na hier die wegi laftori ja. De masabi. Ja. Maar leiding van korps no mano belly Ala takanga. de ma bel mi. Mi no kori. De ma bel mi. Isabi lukuti de ma te serefi de ma betaf mi go. De ma te dim opo dim taf mi go mi de ma disyon. Mi rei stop a mi brada mi te ama. Puro anasi gimi kom nyago in mi bere alfa sere. Atori disi mo losa atori ja. En amataki de zeker mi tak ai mo losa atori ja. Liba tori, liba sanip sagwe. Okay. Maar zo'n boskopje je haalt uit a hier gebeuren die Timo. Te was ma bel ko insi fu wasanito. Mek de ma doa onderzoek even. Ja to mek de ma doa onderzoek. Maar afas wa de luku mek de ma do dat even. Ja to fosi ibe ma bel ambulance horen. Ik kon nu in bel school to voor school te kon. I begreep to. Fos de ma kon. Mek de ma setas aan disi. Isabi plus uno lek burgers. Me kutaki no, me kutaki. Ja. Mi wan taka mama no wani. En brit mi if mi be luku mi leti. Ama dis be sut mi is de kiriere. Ja. Wan eigenlijk wan pisi wan sanete imita. Hey! Boy da betra man dis sut mi o ma. Was tete imita no werken mi hanga man. No spang. Ama de nomo. En baka dati fo sama go di de trama isani e sitaka man kode wan hier trafa sita ama waka kwa mate imita broer sorry jong maar zij de mek mi potas an koso isa fabla kama de langa bepaalde smato te de si wan san dan na direct alas matek telefoon e wagi bere isa mi da grong le kwa rover no abe hebi mi no siri biere tanga no serefi me rei mi kremala hersan fu abroki da pe de ma potwa so balak san da pa hersan dat mi kre is de gewoon bijna mi draai tapu me taksa jong map chintori Ja, maar bijna 1000 smile lookie no Timo. Abo sami denk taka helder no. Timo no roof no amak. Timo ano rover. no mi no rufas nisi dim go amataki amai taiki de mataki ano tekisani mi tak man dat de mai tak fa watra mai bel isabo me mabeda pasi ekwete de ma dat takisa yon so maar de ma me kure uit jong tra moros pai de mabeda pasi ekong
Sadema bel. Gitu poku man. Sofuru skutu. Abe. Basi ko. Maar jullie basan ino situatie tak gua UPZ. Is toch, de man moet worden geroepen tot orde toch? Eigenlijk toch. Luku daarom ik de makar met die maand heeft me go. Maar broer, mi no corriere. Ai mi nating. Isabi plus, ano los wu ating. Mipsa dede to. Dus dan mi wan moto ina uit asan even. Mi no wan denk asan even. Ja. Ai, mi no wan denk even wan. Ano, kolibatori. Maar schrik ik weg ba want solutie trauma ik ta ete vast doen nga. Skreki no gwe. Lukama dati. Mga mas do is de me play wan san fuka denki. Okay, kom play. Maar lukuta timo ine play yo meta ai. Meshala hier fasifama ane bifi. Plus es takama senwe. Ama anono de bunta pa asani. Asenwe fama ka meka gongo af. Hey. Meta igi yon. E fama date shimi fesito. Meka maluku mi fesi buere. Mano de soort man dati. Isabito. We sluiten interview af. En toen we sluiten dan gaan we boos aan die Timo zijn aan nieuw project zeker. Misschien dat kan een beetje kopje rustig. No project lai. Was dat een nieuwste zeker? Mi de bezig na wantu sani mi de bezig na ja psycho. Ja. Psycho? Ja. Oké. Dus mi de bezig na wan poku na ma. Ishi, ama serefi musuro ko later dus dan later wo go doro na project. Project lai. Mi de bezig nga rin ma. So meting serefi mi de bezig nga Vincent Messi. Brio. Avion Boys update Damaru. Dat nating. Minabating. No minating. Minate. Echt, soms zeg ik me voor walus miserevi, maar basi mi no wan libi ina so sandati. Isabito, omdat sos ma anotak des my hype of so. Des ma e firme nanga yu mi no kori bunfurus ma fir nanga mi Dus mij bel me, trama bel me, ta broer me gi afkati, miserefe deka kosta. Mi ta boy mi gos don barikan, boy mi de libi disi o, mi no din de sanja. Nooit mi no wan fokwa ma op. Isabito, atori dis mi lose en gewoon. Maar, boy mek de man go anders om nanga smaere. Libisma to. Isabito, libisma fasi. Vooral met tegi bakata man say denki sa. Nou mina wa masai mek poku. Luku mi instrument in mi wagi. Toki ete igi mete. Wati no shigo in mi wagi. Mete igi luku mi instrument in mi wagi. Mina poku ma ere. De ete mi hoor mi back anders yes op me. Libis aan ere. Olivier zei Timo, dankjewel voor het interview. En natuurlijk zo hebben we gesproken met Timo. En ja, dit kan niet. Dus ik denk dat de politie en in deze de RBT, jullie moeten beter te werk gaan. Sowieso, dit kan absoluut niet. Maar goed, we sluiten af vanuit deze plaats. Mede namens Damien Jordan en Sylvain Huur. Ik ben Gerald Haderwijk. Tot de andere keer. Ciao.